tubig, simbolo sa kinabuhi. Apan unsaon man ko ang tubig nga imong ginom parat, kung ang matag tulo dili kaluwasan kundi kalisod. Usa ka isla nga gipalibutan og dagat, apan nagkuwang sa limpyo nga tubig. Parat ang ilang tubig ug ilang kaugmaon pait. Kini ang kamatuoran sa Kauoy, Olanggo. Ang sitio Kauoy usa ka barangay sa Olanggo Island nga adunay 0.45% populasyon sa tibok Lapu-Lapu. Kung gikan ka sa atong tunghaan, hapit mo kapag 200 ang imong andamunong pliti padulong o pabalik. Matag adlaw ang pagpangita sa tubig usa ka pakigbiso. Ang kapait, tubig ang nakapalibot pero walay limpyo nga tinubdan sa kini nga tubig. Ug ato lang sumada or i-calculate ang problema jud kayo diri mostly mga pagtalag mga 80%. Kay kasagaran mo diri man kanang ang kinahanglanon diri tubig gid kay naipanlaba, naipanginom. Napoy mga tubig diri pretty kung mahal. Mao na nga maka-total juga ng mga 80% tingal what kay kasagaran diri parat manggudo niya ang uban di ba pud mapon parat kay ang pagpalungan di ba pud parat ang tabaw tabang ba pud sa mineral kanang burnout di ka kuha nya ana nami maglisod kay di man pud sila ka sagop pud muna di mi marasyonan pud diri kung di kay kanang palit na manggod diri niya pagpalit na rin kag kuha na mineral water man na kanang inunon lang o mineral water man na painti man. So, yan tubig nga kanang kuha, tagsarap na i-deep well din. Pero dili na mainom. Hindi madagpati, kanuli yung mga akong mga linggo, hindi pa ikong sulok container. Sabi kitong tabi na yung parataw eh. O kung mag-ulan, halandong kini nga panalangin sa mga residente. Magsalod sila sa ulan tubig sa ilang mga dramo o balde. Kini ang ilang gamiton sa paglaba, paghugas ug usahay bisan sa pag-inom, ilabi na sa mga katigulangan nga nagtipid sa tubig nga ilang mapalit. Sa among panag-istorya, among nasuta ang rason kung ngano walay tubig ang lugar. Diri gid sa mua kay kanang adto gid may magkuha sa barangay tubig kay kung ang imong mitabay dili man siya kanang pwede imnon kay sagol dagat siya. Karat din dili dili magamit na siya kung mga CR, mga panghugas pero imnon dili siya Mataot tabay parat man. Kay dool mo sa dagat kay kapaot nang gumediha sa muluyo niya walang hapon. Parat gid siya. para puros din. No, dool sa dagat. Kalibar gyud ang deliver din. Ang parat na tubig dili luwas imnon og makadaot kini sa panglawas. Ang kakuwang sa limpyo nga tubig nagdala og laing-laing sakit sa mga residente diri sa barangay. Ang kasagaran jud diri sa tong barangay kay kanang kalibangan, suka, sakit ang tiyan, kuan lana, kuan sa hay sa mga bata no kuwang siya sa tubig baron tungod sa kanang sakit ang suka o ibang kuan kanang hydrated siya nya kung ari sa ihatag na ay ari na mo sa mo center is kanang tagaan na jud siya na mo oral drops o kung nami probiotic o kaya and then i-refer to investigation first aid Ang barangay nanginingkamot og pangitag solusyon apan limitado ang pondo ug access. Nagplano may kanang kuan kani ang barangay nagplano man nga mag-connect sila tabay dito sa Talima di ba? Kapaula diha, mag-connect sila nga dito para manang budget kayo wala action. mao na nga nagibuhat ang city pero as the constituents ra pud magpaabot ra jud ano sa ma-implement ang kuan ang kanang nga program. Kaya ang supposedly mag-desalination program at sa tili niya. Basit siguro na siguro pwede kang kakulian niya nakuan mao nang nalangay. Ang sa diri ma'am sa Kawi lang kay like naay gi-implement ang city
temporary lang nga solbad sa problema. Like na sila libre bitaw nga tubig pero dili pud ko kada adlaw. Kana inay kuan diri nga ma-transpo diri nga tubig nay tag sa katrak unya di pa pud ingon nga makuwatanan masiko kay dagan biya pud mi. May lang tag konsum ra usa ka kabo kay okay ra. Ya sama na di man mi malipog usa ka kabo ra. Munang na nainguna na gid siya. Bahalag mahal, giantos kini sa mga tao. Tubig kay kuan tang 5 ni sa katender. Mag-budget na lang, bis maglaba ka, bis ang nilabhan mo, tagot ka, banlaw, himo na lang dalawa. Ana na lang niya, maghugas plato, tiningob. Niya magligot, binaldi na lang kay kung patuyang kagkon, kaskit kayo. Buntag ra mo kung mag-deliver mo. Kay udto hunong na mo gainit. Sa buntag ay mga 15 ka balay mag-deliver mo. Apan sa tiliwala sa parat nga kahimtang ang ilang paglaom nagapadayon, ang ilang tingog nagapanawag na sila idungkon. Una na alam mo talaga, alam mo na nga kanang kutangagi kurente diri nga para sa tubig. Kanang MC, papatong MC, yawa, lagi mo tag, parang kadiri bata sa kalima magkuha. Magdiri, may walang diri kay parat ka na. Doon sa'yo mapandig at abot kita diri ba? Matubigan. Mabuhat na rin tubig. Yan, naman tasoy. Nawa naman. Sayang. Sayang, yung bapos bagit. Mausap niya ka ng kadapay, mananay ka ng pintador ka sa tubig para hilit mag-isod ng mga tao. Padayon gid unta ang mga programa nga salination kay ang kanan salination murag previous administration pag muna dila pud kumukuan kitsa kay mao na nga akong gusto kay pangatoy po din ako nga makatubig jud mi dili kanang tarong pa kay lain po kayo maglungag mao lagi to maglungag ni parat nga makaon pa din ang parat di naman ang makaon sa lasa Pa tauran mi diri o kanang taw one tubig nga nagi siya sa tubo. Kanang itubog siya gikan sa laing barangay niya ipa connection o connection na pa murag piping sa MC kung nana kay kung buto na pwede rin ginunta siya pero wala mo siguro ka-afford mo na niya kaya nakakita siya kasi. Ang matag problema na ay solusyon sa nasod nga Australia, Israel o California na ay gitawag nga solar-powered desalination system usa ka teknolohiya nga nagamit sa kusog sa adlaw aron kuhaan og gasin ang tubig sa dagat. Ang init sa adlaw mupadagan sa makina nga modestilar o mupatulo sa tubig gikan sa dagat. Tangtangon ng asin o gipahigayon ang paglimpyo sa tubig pinaagi sa filter o UV na hapit 2.5 million ang gasto kung himuon kining barangay-wide system. Sa nasod nga Singapore, Hawaii ug Japan, halos tanang balay o building adunay rainwater harvesting system. Ang tubig ulan gikan sa atop moagi sa mga tubo padulong sa usa ka tangke. Gigamitan kini og first flush system aron limpyuhan ang unang baha. Sunod, gifilter ang tubig sa biosand filter o UV purifier. Kung sa balay lang, hapit 50,000 ang gastoon. Sa India, Kenya o Ghana, ang water ATM o water kiosk usa ka makina nga nagdispensa og limpyo nga tubig gamit ang barya o card. Ang tubig niini gikan sa usa ka dako nga filtration system gamit ang reverse osmosis o UV purification. Kung sa barangay, moabot og 1 million ang posibleng magasto. Sa kauoy, ang tubig usa ka pangandoy, dili ka siguruhan. Matag ulan, usa ka paglaom. Matag balde, usa ka pakigpiso. Parat ang ilang tubig ug ang ilang kaumaong nagpabiling pait. Gawas kung kinidunggon, tabangan ug buhian gikan sa uhaw nga kalisod.